ভজন অন্তাক্ষরী ভজন অন্তাক্ষরী ভজন অন্তাক্ষরী ভজন অন্তাক্ষরী ভজন অন্তাক্ষরী ভজন অন্তাক্ষরী। নমস্কার, মু মন্মথ মিশ্র ভাবভক্তির পরিসর ভজন অন্তাক্ষরীর এই পবিত্র অগণাକୁ দর্শক বন্ধু এক বিশেষ অধ্যায়କୁ হৃদয়ের সহিত স্বাগত করুছি। ভজন অন্তাক্ষরী। দর্শক বন্ধু, আজির অধ্যায়କୁ আমি বেস্ট অফ অন্তাক্ষরী অধ্যাୟରେ গঢ়ি তোলিଛୁ। মানে বিগত অধ্যায় মানଙ୍କରେ ঘটি যাইଥିବା କିଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀର ସଂକଳନରେ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲୁ। ଦେଖିନେବା ସେହି ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। ଗଭାରୁ ରଜନୀ ଗନ୍ଧା ଦେଇଛି। ଚରଣ କଣ ମୁଁ ଗାଉଛି କଣ ଆପଣ ନାଇଁ 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 ଚରଣ ଆଉ ମତେ ଆଉ ବୋଲେଇ ଦବନି ଆଉ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ତମେ ଅନୁକୂଳ ବିଗାଡ଼ି ଦବ। ମୁଁ ଗାଇବି। ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଗାଇବେ। ଗାନ ଗଭାରେ ଗଜରା ନାଚି ସଖୀ ଆଇନା ଚାହିଁ ଆଇନା ଚାହିଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଚି ସଖୀ କାଳିଆ ପାଇ କାଳିଆ ପାଇ ସେ ତ ରସିକ ମଣି ମତେ ଭୁଲିବ ପୁଣି ସେ ତ ରସିକ ମଣି ମତେ ଭୁଲିବ ପୁଣି ଦେବଦାସୀ ପରାମୁ ରାତିକ ପାଇ ରାତିକ ପାଇ ଗଭାରେ ଗଜରା ନାଚି ସଖୀ ଆଇନା ଚାହିଁ ଆଇନା ଚାହିଁ ଆଇନା ଚାହିଁ ପାରି ହେଇଯାଇଛି ଗ ଅକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ ଚରଣ ବାବୁ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବୋଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋଲେଇ ଦେବେ। ଆଉ ହ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ। ହ ଅକ୍ଷରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ହାତ ଠାରି ମତେ ଡାକିବ କି ସତେ ହାତ ଠାରି ମତେ ଡାକିବ କି ସତେ ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଏ ଦୁଃଖୀକୁ ପୁରୀକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୋ ନୀଳମଣିକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୋ ନୀଳମଣିକୁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କଳା ପଇଁଷିଠି ପାଇଥିଲି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କଳା ପଇଁଷିଠି ପାଇଥିଲି ଏପଟେ ଦେଖିଲି ରାଧା ରାଧା ସେପଟେ ଦେଖିଲି ରାଧା 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 ନାମ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚକାଖି ରାଧା ନାମ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚକାଖି କାଳିଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କଳା ପଇଁଷିଠି ପାଇଥିଲି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି ବାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କ ଅକ୍ଷର ବି ପାରି ହେଇଛି ଆଉ ଲ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଲ ଅକ୍ଷରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି
লাগিଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନର ଶବ୍ଦ ରଖ। ଅବଢ଼ା ଆଣିଛି ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଆଣିଛି ମୁଁ। ଅବଢ଼ା ଆଣିଛି ମୁଁ କଣ ଗୀତ ଏଇ ପଦିଏ ଗୀତ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା 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 ଅବଢ଼ା ଆଣିଛି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ତା ଓହୋ, ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଅପା ମୁଁ ବାଛିବା ଗାଉଛି। ପାଇଁ ଅପସନ ଦେଲେ। ଆଣିଚିରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ନା ଅବଢ଼ା ଏଇ ସିଧା କଥା କହିବ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କ'ଣ କହୁଛ? ଅବଢ଼ା ମୁଠିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ରାଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ସେ ତ ରାଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ସେ ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗିଲେଣି କେଉଁ କାଳୁ ଅବଢ଼ା ମୁଠିଏ ମତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ ତୁଳସୀ लो ତୁଳସୀ ତୁମ ଥାରେ ସୁନା କଳସୀ। ତୁଳସୀ लो ତୁଳସୀ ତୁମ ଥାରେ ସୁନା କଳସୀ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଢାଳି ଦେଇଛି ସେ ମୁଖରେ ତୋଳି ନେଇଛି। ଲୁଚି ଲୁଚି ଢାଳି ଦେଇଛି ଶ୍ରୀ ଭୁଜରେ ତୋଳି ନେଇଛି। ତୁଳସୀ ରସିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାସୀ ତୁମ ଥାରେ ସୁନା କଳସୀ ଲୋ ତୁମ ଥାରେ ସୁନା କଳସୀ। ତୁଳସୀ ଲୋ ତୁଳସୀ ତୁମ ଥାରେ ସୁନା କଳସୀ ଲୋ ତୁମ ଥାରେ ସୁନା କଳସୀ। মণিমা পাতে মো ঘুঙ্গুর দিহ বান্ধি। মণিমা পাতে মো ঘুঙ্গুর দিহ বান্ধি। তুম বিনা কেহি মোর দেখিনি তো নাচিবার। তুম বিনা কেহি মোর দেখিনি তো নাচিবার। কেমিতি ঘুঙ্গুর গলা ছেড়ে মণিমা পাতে মো ঘুঙ্গুর দিহ বান্ধি। মণিমা পাতে মো ঘুঙ্গুর দিহ বান্ধি। মণিমা 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 পাতে মো ঘুঙ্গুর দিহ বান্ধি। ଷୋଳ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଏବେ ତାଳ ଆସିବ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍। জগন্নাথ কলে যা অনাথ রে আউকে হরিব দুঃখ। জগন্নাথ কলে যা অনাথ
ଦେଖିନେଲେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିଥିବ ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ନ ଯା ଯମୁନା ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ନ ଯା ଯମୁନା ଏ ରୁଣ୍ଡିଟେ ପାପାଏ ରାଧାକୁ ହୋଇଛି ମନା ଘର କୋଣରେ ସେ ବସି କରିଛି ତା ମନ ଉଣା ବାନ୍ଧୁନି ଗଜରା ପିନ୍ଧୁନି ଗହଣା ଏଡ଼ିକି ମାନିନି ଦେଖୁନି ଆଇନା ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ଲଜା ଯମୁନା ନା 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 ରେ କାହ୍ନା ଲଜା ଯମୁନା। ଖାଲି ନ ଏପଟୁ ଆସିଲା ନ ସେପଟୁ ଆସିଲା ନ ପୁଣି ଗଲା ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷରରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ନା 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 ସଜନି ମତେ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା 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 ସଜନି ମତେ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସିନ୍ଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଖିରେ କଜଳ ସଜେ ହେ ମୁଁ ଯିବିନି ଦେଉଳ କଳା ରସିକାକୁ ଡର ମାଡୁଛି ସଜନି ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଓ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଓ ସଜନି ଲାଜ ଲାଗୁଛି লাগে না রঙ্গ তো হোলি খেল রে তো হোলি খেল রে শুভে না সোর শুভে না সোর তো বংশী ধ্বনি রে কালিয়া ভাইনা পাইচ পাট পাইচ কালিয়া ये किंतु कृष्ण को गीत पाइच पाट पाइच पंचम दल चरण बाबू तमें सुजोग सृष्टि करदेल सी पूरा चाहिए बस कौटी कौन मिस्टेक करिए बोली कृष्ण भजन अच्छी लबणी चोरे धन रे लुचि कदम्ब बन रे लबणी चोरे धन रे लुचि कदम्ब बन रे तते न देखी यशोदा मा तते न देखी यशोदा मा एते कथा भावे मन रे लुचिचु कदम्ब बन रे लबणी चोरे धन रे लुचिचु कदम्ब बन रे अच्छा टिके टिके अगल बगल हो जाउची माने कृष्ण जगन्नाथ पाखापाखी तो आमर एठी कृष्ण जगन्नाथ को स्टार्टिंग रु कृष्णकर अछि सेत में जानि पाइल हां ठीक 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 आ र अक्षर र बाजी छाड़ दै चंती पंचम दल मध्यम दल को पाखरे मध्यम दल र अक्षर रे कृष्ण भजन आरंभ करिवार समय एबे र 1 र 2 र रखिले रखिबू र 4 बाहू र 5 रखिले चरण भाई आपण भूल करते महाभाव लगे साइरे कृष्ण र 6 सेमार गाई नाहंती र 7 हे कृष्ण र 8 ना बढ़िया चरण भाई बढ़िया कंपोज कर र 8 बढ़िया कंपोजिशन मोर र गीत करिवे चरण भाई र 9 र 9 र 10 दुखर सहित कहूँ आपण मान ऊपर गोटे माइनस पॉइंट लगी गला
এই অধ্যায় আমার বেস্ট অফ অন্তাক্ষরীর অধ্যায় আগুক রয়েছে আমার ବହୁତ ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ସମୂହକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଗୋଟେ କ ବ କ ବ ମଝିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କର। ମଝିରେ ମଝିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅପା ହେଇତି ଅପା ଆମ ପଟ ଆମ ଦଳରେ ଅପା କହିସାଇଲେଣି। କଦମ୍ବ ଅପା ବହୁତ ଭଲ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା? କଦମ୍ବ 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 ଶବ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଯମୁନା କୂଳେ କଦମ ମୂଳେ କୁଞ୍ଜବନେ ବୃନ୍ଦାବନେ କହ୍ନେଇ ଯୋଉଠି ରାଧିକା ସେଇଠି ଯୁଗଳ ମୂରତି ଅଧେ ଅଧେ। যমুনা কূলে রাধে রাধে কদম মূলে রাধে রাধে বৃন্দাবনে রাধে রাধে কুঞ্জবনে রাধে রাধে কহ্নেই যোউঠি রাধিকা সেইঠি যুগল মূরতি অধে অধে। যমুনা কূলে রাধে রাধে কদম মূলে রাধে রাধে যমুনা কূলে রাধে রাধে কদম মূলে। କଦମ୍ବ ଶବ୍ଦ ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଟିକେ ଶୈଳ ଦିଦିଙ୍କି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୋରସୋରରେ ଦିଅ, କାରଣ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଟିକେ ତମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ରଖ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ। ନାନୀ ଆମକୁ ଏତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମେ ବି ନାନୀକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ମାନେ ପୁରା ସହଜ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଦିଅ ଶବ୍ଦ ଦିଅ। ରାଧିକା। ଓହୋ ରାଧିକା 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 ବହୁତ ସହଜ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧିକା আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা যমুনা কূଳରେ কাহিকি বসিছু একা যমুনা কূଳରେ কাহিকি বসিছু একা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা কিয়ে জানে চিন্ডেই বকা হাসিকা কিয়ে জানে কেতেবেলে চিন্ডেই বসে শিকা দগা দিয়া কানু সবিଙ୍କୁ দিয়ে লো ধোকা দগা দিয়া কানু সবিଙ୍କୁ দিয়ে লো ধোকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা আগো রাধিকা। কান্হা রে কান্হা 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 চাঁদ থিলে কি হবরে চাঁদ থিলে কি হবরে চাঁদিনী বিনা কান্হা রে কান্হা কান্হা রে কান্হা কান্হা রে কান্হা কান্হা রে কান্হা। ଲୋକପ୍ରିୟ ଧୁନ୍ ସବୁ ବାଜୁଛି, ଫଟଫଟ ଚିହ୍ନି ହେଇଯାଉଛି, ପରିବେଷଣ ଠିକ ହଉଛି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ ଆସିବ ଧୁନ୍, ଆଉ ଧୁନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମାନସ ଦାସ। কহ্নেই রে কহ্নেই যশোদা বসিছি তা বাটনে যশোদা বসিছি তা বাটনে আণরে তা ধনকু অবুঝা সে মনকু আণরে তা ধনকু অবুঝা সে মনকু কি সে মনে কহ্নেই রে কহ্নেই কহ্নেই রে কহ্নেই।
রাধা লো রাধা রাধা লো নাচিবু আউ তু কাহা গীতরে লো কেউ ছন্দরে বইসি বালা তো নীলকন্দরে বইসি বালা তো নীলকন্দরে রাধা লো রাধা রাধা লো লুচেই রখিবু কাপাই লহুণী ক্ষীর ঠেকিরে খাইলা বালা তো নীলকন্দরে বইসি বালা তো নীলকন্দরে তাଳ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲା ଠିକ ପରିବେଷଣ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା ଏବେ ତହୁଁ ତାଳ ଗଲା ଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟମ ଘରେ ମଧ୍ୟମ ଘରେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍। सखी को निद मोर हेलाणी बोई रे सखी को निद मोर हेलाणी बोई रे निशिदिन मन तटे मोरे छुरी छुरी निशिदिन मन तटे मोरे छुरी छुरी हे कृष्ण मुकुंद मुरारी गोविंद गोपाल हे रास बिहारी हे कृष्ण मुकुंद मुरारी गोविंद गोपाल हे रास बिहारी। हाँ दर्शक बंधु ए दृश्य देखी आपण मानकर स्मृति ताजा हेइथिबो आ मजा भी लागिथिबो। आउ एक अध्याय रे दर्शक बंधु आमे शिव आउ राम महाप्रभुंकर उभयंकर सम्मिश्रण रे गढ़ी तोलिथिलु भजन अंताक्षरी रो खेल। दले गाइथिले शिवंकर भजन आउ दले गाइथिले रामंकर भजन। आसंतु देखि नबा सेही अध्याय रो किछि विशेष मुहूर्त। राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। अच्छा अच्छा र अक्षर भी पारी हेछि पुणी सेही र अक्षर बाजी छाड़ी पंचम दल पंचम दल र अक्षर रे देव देव महादेवंकर भजन आरंभ करिवार समय एबे राति पाही पाही आसे चंपा मोह मोह बासे राति पाही पाही आसे चंपा मोह मोह बासे शिव मंदिर रु मंगल आरती शिव मंदिर रु मंगल आरती पवन रे भासी आसे रो राति पाही पाही आसे चंपा मोह मोह बासे राति पाही पाही आसे चंपा मोह मोह बासे। राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अलिभा बाणी राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अलिभा बाणी जेते करिले करम जेते करिले धरम हेले भंगा दुनिया रे एका सत राम नाम सत मु कहुची तोरण खाऊची सत मु कहुची तोरण खाऊची राजा कहे रानी सुन लो कहानी सीतारामंकर अलिभा
अच्छा अच्छा ये पॉइंट माडरे आउ पॉइंट नवाकू कार इच्छा ना, नाही रेडी ना? नौ अक्षर बाजी आसी पहुंची जाईची पंचम दल पाखरे पंचम दल नौ अक्षर किंतु तमर देव देव महादेवंकर भजन आरंभ करिवार समय एबे नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ମୁଁ ଦଉଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ हां ଏ ମନ୍ତ୍ର ଚରା मंद्र चरा କଣ 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 ଆଉ କହିବିନି मंद्र चरा ଭାଇ ନା କୁହନ୍ତୁ ଏଥର मंद्र चरा रा- मंद्र चरा टिके अक्षर एपट सेपट करछंती पजल करछंती रामचंद्र रामचंद्र खाली अक्षर को उल्टा पुल्टा करी कहिदेले रामचंद्र शब्द रे भजन आरंभ करिवार समय एबे पंचम दल ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत ध्याय किलकी उठत ध्याय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय ध्याय मात गोद लेत ध्याय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र वाह 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 अंतरा बहुत बढ़िया गाइल रामचंद्र शब्द तो पारी ही गला चमत्कार भाବରେ परिवेषण कल बहुत बढ़िया लागुची एबे तम मानकर दायित्व शब्द रखिम मध्यम दलଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୋଉଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ହଁ କାଉଡ଼ି ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଉଡ଼ି କାଉଡ଼ି ପାଇଁ କାଉଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଉଡ଼ି କାନ୍ଧେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହୁଁ ବେଶୀ କ'ଣ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାଆନ୍ତି माने ବୋଲବମ୍ ठीक बोलबम शब्द आसी ना ବୋଲବମ୍ बोलबम श्रावण बोलबम मास रे अछि। बोलबम शब्द रे देव देव महादेव भजन आरंभ करिवार समय एबे मु जानिची बोलबम मास्टर एटी बसचंती मु जानिची ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ବୋଲବମ୍ ନେଇକି ଯିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ବୋଲବମ୍ ତାଗିଡ଼ି ତାଗିଡ଼ି ତାକ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ହେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା କାଉଡ଼ି କାନ୍ଧେଇ ନେଇ ଗଲେ ପାଣି ପର ଦେବେ ହର ଆମ ମନ ଜାଣି ଖାଲି ପାଦେ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ହେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ବୋଲବମ୍ ନେଇକି ଯିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ବୋଲବମ୍ ନେଇକି ଯିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ହେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା डम डम डमरू वाला बड़ा है वो मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है वो मत वाला बाएं अंग में गौरा बिराजे बाएं अंग में गौरा बिराजे गोदी में गणपत लाला ओ लाला डम 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 डमरू वाला बड़ा है वो मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है वो मत
मत वाला। ठीक ताल चिन्ह गला। ठीक एबे आसीबा मध्यम दल पाखक आ मध्यम दल ताल प्रयोग करेंगे राधाकांत सार। धीरे धामन्ते धीरे धामन्ते धीरे धामन्ते सुन्दर हरिणी हे महरिणी धरु धरु करु मृग पलावन्ते धरु धरु करु मृग पलावन्ते गोड़ाई छन्ति रघुमणि हे महरिणी धीरे धामन्ते सुन्दर हरिणी हे महरिणी हे महरिणी हे महरिणी। दर्शक बंधु देखिने ना यही सब दृश्यावली। दर्शक बंधु आसतु एबे देखि नबा विगत अध्याय मानकरे घटी जाइथिबा किछि विशेष मुहूर्तर दृश्यावली को। ई हां से गीत छना गला ई रे छाड़ दउछि अछि ना। इतनी विनती सुनो हनुमान संकट हरो करो कल्याण मैं हूँ निर्बल मैं हूँ निश्चल मैं हूँ निर्बल मैं हूँ निश्चल करोगे बेड़ा पार है विश्वास करोगे बेड़ा पार है विश्वास करोगे बेड़ा पार है विश्वास पारी कर देइचंती श्रीचरण बाबू आ 100 अक्षर बाजी आसी पहुंची जाइछि पंचम दल पाखरे। पंचम दल बर्तन 100 अक्षर रे हनुमान भजन आरंभ करिवार समय एबे सिंदूरे सिंदूरे नाली नाली जय बजरंग बली जय हे जय बजरंग बली जाडुची आळती करुची मिनती जाडुची आळती करुची मिनती तुमी तो सुनिब बोली जय हे जय बजरंग बली सिंदूरे सिंदूरे नाली नाली जय बजरंग बली जय हे जय बजरंग बली। अच्छा अच्छा 100 अक्षर पारी आ ल अक्षर बाजी छाड़ी देइचंती मध्यम दल पाखरे। मध्यम दल ल अक्षर रे हनुमान भजन आरंभ करिवार समय एबे ल ल लरे रे लंका लय- फंका ना रे गोटे गीत नाही लंका जाली ल दुई ଏଇ ଗୀତଟା लह लहका ना ल तीन चाकड़ी चाकड़ी हाँ 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 जीवा जीवा लंका को जाली असुर मारी सीता को करी लठाब छाती को चिरी देखे देल भक्त भगवान भाव जय जय हनुमान जय गोसाई तुम परि भक्त आउ जगते नाही जय जय हनुमान जय गोसाई तुम परि भक्ते आउ जगते नाही। ल अक्षर मध्यम दल द्वारा पारी हो जाइछि किंतु तुम परी भक्त आउ जगते नाही टेंशन रे प्रथम थर चरण उठी गाइला टिके स्लीप करियला द्वितीय थर भक्ते हे गला एकार लागि गला टिके टेंशन न कथा अवश्य सेति में मु माइनस पॉइंट दउ नाही। ह अक्षर बाजी आसी पहुंची जाइछि पंचम दल पाखरे। पंचम दल ह अक्षर रे हनुमान भजन आरंभ करिवार समय एबे ह एक हाथी घोड़ा पालिकी जय रघुबीर लाल की। हाँ हाथी घोड़ा पालिकी जय रघुबीर लाल की। আজি ঘরে ঘরে বাজে বাজা চৌদিগ ফুলে ফুলে সজা। আজি ঘরে ঘরে বাজে বাজা চৌদিগ ফুলে ফুলে সজা।
ଦେଖୁଛୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ସୁନା ଚାঁଦ ଆମ ପାଇକି ସୁନା ଚାঁଦ ଆମ ପାଇକି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଲିକି ଜୟ ରଘୁବୀର ଲାଲ କି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଲିକି ଜୟ ରଘୁବୀର ଲାଲ କି। ମୁଁ ଦଉଛି ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ତାହାର 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ତାର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କରିଲେ ଯୋଗ ଯୋଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହା ଲଗେଇ ଗାଅ। ମାନେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କରିଲେ ଯୋଗ ଯୋଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ବୁଝଉଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହା ଲଗେଇକି ଗାଇବେ। ହଁ ବୁଝିଗଲା? ଯୋଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଆଉ? ବୀର ମହାବୀର ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍। ଓକେ। ମହାବୀର ଶବ୍ଦରେ ହନୁମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ମହାବୀର। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। आज मंगलवार है महावीर का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई धावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है महावीर का वार है ये सच्चा दरबार है सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। ଆଚ୍ଛା ମହାବୀର ଶବ୍ଦ ବି ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଦିଅ। ବଜରଙ୍ଗବଲି ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ଆସିଛି ଶବ୍ଦ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ବଜରଙ୍ଗବଲି ମୋ ଶବ୍ଦରେ ପାଖରେ ଭଜନ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। मंगल मूरत राम दुलारे आन पड़ा अब तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण मंगल मूरत राम दुलारे आन पड़ा अब तेरे द्वारे। ତମ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ପାହାଡ଼। ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ପାହାଡ଼ ମାନେ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ୍ରେତୟା ସିଏ ଯୁଗକୁ କଣ ସିଏ ଯିବାକୁ କଣ ପଡିବ ସେମାନେ କହିବେ ନା। ଦେଖିଆ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ତମେ ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ ପାଠ ଚରଣ ବାବୁ? ପଢିଛ। ଚରଣ ବାବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀକି ଆସିଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଟିକେ ଗତି ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଅଛି ଗାଓ। ଏ ହାତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ହାତରେ ଗଦାରେ ତୁଣ୍ଡେ ଧରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାରିଦେଲ କୁଦାରେ। ଏ ହାତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ହାତରେ ଗଦାରେ ତୁଣ୍ଡେ ଧରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାରିଦେଲ କୁଦାରେ। ଅସମ୍ଭବ ଯାହା ସମ୍ଭବ କଲ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପ୍ରାଣ ରଖିଲ। ଅସମ୍ଭବ ଯାହା ସମ୍ଭବ କଲ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପ୍ରାଣ ରଖିଲ। ତୁମ୍ଭ ଭକତିରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧାରେ। ଦରେ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଉଛି। ରୁହ ମୁଁ ଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖୀ କଳାହାର କିଏ ଥିଲା ନା ମୋଟି ତୋର। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖୀ କଳାହାର କିଏ ଥିଲା ନା ମୋଟି ତୋର। ଭାଙ୍ଗି ଦିଲୁ ଦୁଃଖୀର ତୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡିନୀ ତାକୁ କରିଦେଲୁ ଠିଆ। ଗାଇବାକୁ ଚୋଷ ତୋହର ବୋଲାଇଲୁ ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖୀ ଗଳହାର କିଏ ଦେଲା ନା ମୋଟି ତୋହର। ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ରଖିଥିଲେ ଶାଳ ମହାପାତ୍ର। ଦ ଅକ୍ଷର ପାରି ହେଇଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ
सोनू निगम सोनू निगम ठीक उत्तर आउ र अक्षर बाजी आसी पहुंची जाइछि पंचम दल पाखरे पंचम दल र अक्षर रे अण ओडिया कंठशिल्पी गाइथिबा भजन आरंभ करिवार समय एबे र रे हमर बहुत अछि गाओ गोटे गाओ ମୁଁ ଗାଉଛି रे कालिया आखि दुई जदि हबुरे कजळ कार हेबी आखि दुई जदि हबुरे कजळ कार हेबी लागी लागी थिबी पतारे पतारे लागी लागी थिबी पतारे पतारे तो आखिरे रहिथिबी कजळ कार हेबी आखि दुई जदि हबुरे कजळ कार हेबी कजळ कार हेबी अच्छा अच्छा कजल गार मु हेबी कंठशिल्पींकर ना कह अनुराधा पड़ुआ अनुराधा पड़ुआल आ ब अक्षर बाजी आसी पहुंची जाइछि मध्यम दल पाखरे मध्यम दल ब अक्षर रे अण ओडिया कंठशिल्पी गाइथिबा भजन आरंभ करिवार समय एबे बाउंस पतर सरुलो मोछाई झुमुरु बाउंस पतर सरुलो मोछाई झुमुरु काहेकि मनकु मारुलो मोछाई झुमुरु बाउंस पतर सरुलो मोछाई झुमुरु लुह तू झरना झरिब तो हस मन मारी आउ रुसी तू जाना ने जीवी तते पुरिलो मोछाई झुमुरु बाउंस पतर सरुलो मोछाई झुमुरु बाउंस पतर सरुलो मोछाई झुमुरु अच्छा ब अक्षर सुंदर भाबरे पारी हे जाइछि एबे कंठशिल्पींकर ना कह मोहम्मद अजीज बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथ केउ रास्ता रे गुंडीचा मंदिर को जाते बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रास्ता रे गुंडीचा मंदिर को जाती को रास्ता रे गुंडीचा मंदिर को जाती बड़गंडी बड़गंडी गोटे जगार ना से बाट जगार देई ना, जाती बाट को रास्ता देई ऊपर जाती। जाती को रास्तार ना कौन रोड बड़ दांड बड़ दांड दांड तो ठीक 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 शब्द आसी बड़ दांड आ बड़ दांड शब्द रे अण ओडिया कंठशिल्पी गाइथिबा भजन आरंभ बड़ करिबार दांड समय रे एबे केते गीत अछि आ ये गोटे कथा जिबा गोटे गोटे गांतु दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही बड़ दांड रूपे नीरवे शोइछि बड़ दांड रूपे नीरवे शोइछि धूली गंगा परा मुही धूली गंगा परा मुही धूली गंगा परा मुही धूली गंगा परा मुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही दुनिया रे सबुठारु भाग्यवान मुही बड़दांड शब्द पारी हेछि एबे कंठशिल्पींकर ना कह उदित नारायण उदित नारायण ठीक उत्तर एबे तम मानकर दायित्व शब्द रखिबा पंचम दलक पई आम तरफ मु दौची 8+8+4 कला कौन 8+8 तापरे +4 -4 ओहो प्लस 4 -4 8+8 16 4 20 -4 16 प्लस माइनस हो गला तापरे प्लस 16 प्लस कला 16 ओ 16 कला बहुत सुंदर भाବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା 16 କଳା ଶବ୍ଦରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ मन मयूरी नीलकंठरियाना कला मेघकू मन मयूरी नीलकंठरियाना कला मेघकू जेउ मेघ धरी अछि अंगे अंगे सोड़ कलाकू मन
ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଦେବ। ବଢିଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଚରଣ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକ୍ ନେମ୍ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାନ୍ତେ ନା ମଣିମା ନିକ୍ ନେମ୍ କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଉପାଧି ନିକ୍ ନେମ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକ୍ ନେମ୍ ଜଗା ତ ଜଗା ଜଗା ଶବ୍ଦରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଶୁଣିଛି କେତେ ପଢ଼ିଛି କେତେ ଶୁଣିଛି କେତେ ପଢ଼ିଛି କେତେ ଜଗା କାଳିଆର ଲୀଳା ଅମୃତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଶୁଣିଛି କେତେ ପଢ଼ିଛି କେତେ ଜଗା କାଳିଆର ଲୀଳା ଅମୃତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଶିଖିଛି କେତେ ଗାଇଛି କେତେ ଶିଖିଛି କେତେ ଗାଇଛି କେତେ ଜଗା କାଳିଆର ଲୀଳା ଅମୃତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମେ ମାନେ କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଆମେ କୈବଲ୍ୟ ପଳିଆ ତମେ ହିଁ ଦେଇଥିଲ ଶବ୍ଦ କୈବଲ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ତମେ ଦେଇଥିଲ ଶବ୍ଦ ଗାଇପାରିବ କୈବଲ୍ୟ ଆଉ କୈବଲ୍ୟ ଗୀତ ନଥାଇ ମାନେ ଉତ୍ତର ନଥାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପକେଇଲ? ଆମେ ଭାବିଲି ସାର୍ ସେ ଗାଇଦେବେ ବୋଲି ଗାଇଦେବେ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଏମିତି ଦେଇଦେଲ ପାରି ହେଇଯିବ ବୋଲି 6ଟା ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ -2 ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଯୋଉ ଦଳ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବେ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିବ ଦଳ ପାଖକୁ ଆଉ ଦଳ ଯଦି ନ ଗାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ -2 ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ନିୟମରେ -2 ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। କଦଳୀ ପତର ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍ଗେ ଏଇ ଗୀତ କୈବଲ୍ୟ ହାଟରେ ଯାହାକୁ ଲାଗିଛି ଅବଢା ନିଶା ଦର କିଏ ପଚାରେ କଦଳୀ ପତର ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍ଗେ କୈବଲ୍ୟ ହାଟରେ ଯାହାକୁ ଲାଗିଛି ଅବଢା ନିଶା ଦର କିଏ ପଚାରେ। ଆଲୋ ମାଉସୀ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି ଖାଲି କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲି ଯେ ମୁନା ଅଜିଜଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏ ଗୀତ ଥିଲା କୈବଲ୍ୟ। ଏବେ କେହି ଶବ୍ଦ କୈବଲ୍ୟ ପାରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଶବ୍ଦ ରଖିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ରଖିଲି ଗୁହାରି। ଗୁହାରି ଶବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବହିର ହିଲ କି ନ ଶୁଣ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବହିର ହିଲ କି ନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଜଣାଣ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଜଣାଣ ବହିର ହିଲ କି ନ ଶୁଣ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବହିର ହିଲ କି ନ ଶୁଣ ବହିର ହିଲ କି ନ ଶୁଣ। ଗୁହାରି ଶବ୍ଦ ପାରି ହେଇଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଭାବୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନପରସିବି କାହାକୁ କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଏ ଭାଷାଟି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। आई दुईटा चका चका मुह काजल कला आई दुईटा चका चका मुह काजल कला चक चकर नाट लगे देखुथी मी पाला रे आए त बड़ा छैला भजन अन्ताक्षरी।